Siap tingkatkan skill bahasa Inggris kamu? Yuk, asah pendengaran dan tambah kosakata baru hari ini. Listening Story 1. Asking for help in a store. A customer walks into a clothing store. Seorang pelanggan masuk ke toko pakaian. She looks around and speaks to the staff. Ia melihat-lihat lalu berbicara kepada pegawai. Excuse me, do you have this in a smaller size? Permisi, apakah ada ukuran yang lebih kecil? The staff answers politely. Pegawai menjawab dengan sopan. Yes, let me check the stock for you. Ya, saya cek stoknya dulu. Kuasai kata-kata kunci ini dulu, supaya kamu bisa langsung praktek hari ini. Smaller size berarti ukuran lebih kecil. Check the stock berarti mengecek stok. Politely berarti dengan sopan. Ucapkan lebih keras supaya lidahmu makin terbiasa. Repeat after me ya. Do you have this in a smaller size? Do you have this in a smaller size? Yes, let me check the stock for you. Yes, let me check the stock for you. Tunjukkan kemampuanmu. Ketik jawabanmu di kolom komentar ya, akan aku koreksi. Di mana lokasi kejadian yang diceritakan dalam teks tersebut? A. In a shoe store. B. In a grocery store. C. In a clothing store. D. In a library. E. In a restaurant. Jawaban C. In a clothing store. Good job. 2. Manakah frasa bahasa Inggris yang berarti ukuran lebih kecil? A. Same size. B. Medium size. C. Bigger size. D. Smaller size. E. Large size. Jawaban yang benar, D. Smaller size. Good job. Listening Story 2. Asking for recommendations. A woman is shopping for skincare. Seorang wanita sedang berbelanja produk perawatan kulit. She looks unsure and asks the staff. Ia terlihat ragu dan bertanya kepada staf. Which one do you recommend for sensitive skin? Yang mana yang Anda rekomendasikan untuk kulit sensitif? The staff answers kindly. Staf menjawab dengan ramah. This one is gentle and very popular with customers. Yang ini lembut dan sangat populer di kalangan pelanggan. Kuasai kata-kata kunci ini dulu, supaya kamu bisa langsung praktek hari ini. Vocabulary 2. Recommend berarti merekomendasikan. Sensitive berarti sensitif. Gentle berarti lembut. Ucapkan lebih keras supaya lidahmu makin terbiasa. Repeat after me ya. Speaking practice 2. Which one do you recommend? Which one do you recommend? This one is good for. This one is good for. Tunjukkan kemampuanmu. Ketik jawabanmu di kolom komentar ya, akan aku koreksi. Kata recommend berarti C. Merekomendasikan. Good job. This product is gentle, artinya C. Produk ini lembut. Good job. Listening Story 3. Checking the price. A teenager is at the cashier. Seorang remaja berada di kasir. He looks surprised at the screen. Ia terlihat terkejut melihat layar. Sorry, is this the final price?
Maaf, apakah ini harga akhirnya? The cashier explains politely. Kasir menjelaskan dengan sopan. Yes, it includes tax and a small service fee. Ya, ini sudah termasuk pajak dan biaya layanan kecil. Kuasai kata-kata kunci ini dulu, supaya kamu bisa langsung praktek hari ini. Vocabulary 3. Final price, berarti harga akhir. Includes, berarti termasuk. Fee, berarti biaya. Ucapkan lebih keras supaya lidahmu makin terbiasa. Repeat after me ya. Speaking practice 3. Is this the final price? Is this the final price? Does it include tax? Does it include tax? Apakah ini termasuk pajak? Quiz 3. Final price berarti A. Harga awal, B. Harga akhir, C. Harga diskon, D. Harga perkiraan, E. Harga lama. The answer is B. Good job. Harga akhir. Kata includes artinya A. Mengurangi, B. Mengganti, C. Termasuk, D. Menolak, E. Menghapus. The answer is C. Termasuk. Good job. Listening story 4. Asking for a discount. A customer smiles and asks softly. Seorang pelanggan tersenyum dan bertanya dengan lembut. Is there any discount today? Apakah ada diskon hari ini? The staff replies honestly. Staff menjawab dengan jujur. We have a small discount for members. Kami memiliki diskon kecil untuk anggota. Kuasai kata-kata kunci ini dulu, supaya kamu bisa langsung praktek hari ini. Vocabulary 4. Discount berarti diskon, member berarti anggota, honestly berarti dengan jujur. Ucapkan lebih keras supaya lidahmu makin terbiasa. Repeat after me ya. Speaking practice 4. Is there any discount? Is there any discount? I'm a member. I'm a member. Tunjukkan kemampuanmu. Ketik jawabanmu di kolom komentar ya, akan aku koreksi. Quiz 4. Diskon kecil berarti A. Big discount, B. Small discount, C. No price, D. Extra tax, E. Free item. The answer is B. Small discount. Good job. Kalimat yang sopan untuk bertanya diskon adalah A. Give me discount, B. Is there any discount today? C. This is expensive, D. I don't like this, E. Hurry up. The answer is B. Is there any discount today? Good job. Listening story 5. Returning an item. A man comes back to the store. Seorang pria kembali ke toko. He speaks calmly to the staff. Ia berbicara dengan tenang kepada staff. I'd like to return this item. It doesn't fit. Saya ingin mengembalikan barang ini. Ukurannya tidak cocok. The staff responds politely. Staff merespon dengan sopan. No problem. Do you have the receipt? Tidak masalah. Apakah Anda punya struknya? Kuasai kata-kata kunci ini dulu, supaya kamu bisa langsung praktek hari ini. Vocabulary 5. Return berarti mengembalikan. Fit berarti pas. Receipt berarti stroke. Ucapkan lebih keras supaya lidahmu makin terbiasa. Repeat after me ya. Speaking practice 5. I'd like to return this. I'd like to return this. It doesn't fit me. It doesn't fit me.
Tunjukkan kemampuanmu. Ketik jawabanmu di kolom komentar ya, akan aku koreksi. Quiz 5. Receipt berarti A. Tas, B. Kartu, C. Struk, D. Diskon, E. Uang kembalian. The answer is C. Struk. Good job. It doesn't fit, artinya A. Tidak murah, B. Tidak cocok, C. Tidak tersedia, D. Tidak baru, E. Tidak rusak. The answer is B. Tidak cocok. Good job. Listening Story 6. Making a Final Decision. A woman holds the product and smiles. Seorang wanita memegang produk dan tersenyum. She says confidently. Ia berkata dengan percaya diri. I'll take this one. Thank you for your help. Saya ambil yang ini. Terima kasih atas bantuannya. The staff replies warmly. Staff menjawab dengan hangat. You're welcome. Have a nice day. Sama-sama. Semoga harimu menyenangkan. Kuasai kata-kata kunci ini dulu, supaya kamu bisa langsung praktek hari ini. Vocabulary 6. Take berarti mengambil. Confidently berarti dengan percaya diri. Welcome berarti sama-sama. Ucapkan lebih keras supaya lidahmu makin terbiasa. Repeat after me ya. Speaking practice 6. I'll take this one. I'll take this one. Thank you for your help. Thank you for your help. Tunjukkan kemampuanmu. Ketik jawabanmu di kolom komentar ya, akan aku koreksi. Quiz 6. I'll take this one berarti C. Saya mengambil ini. Good job. Balasan sopan setelah thank you adalah C. Welcome. Good job. Which situation felt most useful for you? Situasi mana yang paling berguna bagimu? Which sentence will you try next time you shop? Kalimat mana yang akan kamu coba saat belanja berikutnya? If this lesson helped you feel more confident, jika pelajaran ini membuatmu lebih percaya diri, like, subscribe, and keep practicing with Mindlish Academy. See you in the next lesson. Mindless Academy, where learning English means learning about life.